كلمة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان. Allocution de son Excellence le Président de la République libanaise, le général Michel Sleiman. قداسة الحبر الأعظم، تأتون إلينا كخليفة للقديس بطرس أول الأحبار، وعلى خطى سلفكم الكبير الطوباوي يوحنا بولس الثاني، في زيارة رسمية ورسولية ملؤها الرجاء والأمل. لقد ارتبط الكرسي الرسولي ولبنان بعلاقة تاريخية متواصلة، ولقي منه على الدوام دعما وتقديرا لموقعه ولدوره في بناء حضارة قائمة على التلاقي والتسامح والخير. واليوم إذ تستقبلكم العائلة اللبنانية بجميع مكوناتها وطوائفها، فإنها ترحب بقداستكم بعرفان الجميل والشكر لمحبتكم الخالصة للبنان، وقد وصفتموه بالكنز الغالي بالنظر إلى تنوعه وتعدديته وعيشه المشترك المتفاعل. لقد شئتم من زيارتكم للبنان أن تعلنوا للعالم أجمع مدى أهمية وطننا كنموذج ومثال في تنوعه ووحدته، وعلى الرغم من حجم المخاطر والصعاب، ولتؤكدوا مدى أهمية الوجود المشترك المسيحي والمسلم من أجل الحفاظ على دعوة لبنان التاريخية، خصوصا في خضم التحولات والتحديات الكبرى التي تطاول عالمنا العربي، والتي تفرض علينا جميعا توضيح الرؤى وتوحيد الصفوف وشبك الأيادي من أجل المساهمة في بناء مجتمع قائم على الحرية والعدالة والمساواة. كذلك شئتم أن تختاروا لبنان وأن تحملوا منه رسالة سلام ومحبة إلى منطقتنا برمتها بشعوبها وأبنائها ودولها، من خلال الإرشاد الرسولي الخاص بمجمع الأساقفة من أجل الشرق الأوسط، الذي سيشرفني مشاركتكم في الاحتفال بالتوقيع عليه من قبل قداستكم بعد ظهر اليوم. والسلام بنظركم ليس نبذا للعنف ولسيل الدماء فحسب، بل هو ارتباط وثيق بالله الواحد الذي ينتمي إليه أبناء الشرق أجمعهم، وهو سلام الحق والعدالة والاحترام يبنى على الحوار ويترسخ بالتلاقي. كلنا أمل في أن تأتي زيارتكم لبلادنا بالخير والبركات على اللبنانيين وعلى شعوب منطقتنا ومكوناتها، ومن بينهم المسيحيون المشرقيون المتجذرون في هذه الأرض الكريمة منذ القدم، والذين يترقبون رسالتكم إليهم باهتمام عظيم. صاحب القداسة، نرحب بكم على أرض مقدسة ذكرها العهد القديم مرارا، وأشاد بجمالها وشموخ أرزها نشيد الأناشيد، ووطأتها أقدام السيد المسيح وشهدت أولى عجائبه، وتضيء سماءها كوكبة من القديسين والطوباويين. وهي أرض صاغ شعبها على ضفاف البحر الأبيض المتوسط عناصر أول أبجدية متقدمة في التاريخ، عمارة للفكر أهداها للغرب وللعالم أجمع كوسيلة للتخاطب والتواصل والتكامل الحضاري. وهم أهل هذه الأرض بالذات الذين أنشأوا أول مطبعة للشرق في القرن السادس عشر، وساهموا بالنهضة العربية والوعي الثقافي أواخر القرن التاسع عشر، وشارك أحد أبرز ممثليهم في صوغ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتوافقوا لدى ارتقاء وطنهم إلى السيادة الدولية عام 1943 على العيش معا في إطار جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات
بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفاضل. وثبتوا ركائز هذه الجمهورية على قواعد ميثاق وطني يكفل المشاركة المتكافئة للطوائف في إدارة الشأن السياسي العام. وقد ذهبت مقدمة الدستور اللبناني إلى حد التأكيد أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. وبالرغم من عراقتها وانفتاحها، وربما بسبب هذا الانفتاح، فقد أمست هذه الأرض اللبنانية في فترات مختلفة من تاريخها عرضة للأطماع ومسرحا للحروب، وضحية لأشكال مختلفة من أشكال العدوان والاحتلال نتج عنها الكثير من الدمار وإراقة الدماء والتهجير والظلم. إلا أن لبنان أظهر على الدوام مقدرة على المقاومة والتضحية والاستشهاد في سبيل الدفاع عن سيادته واستقلاله وحريته ووحدته وقيمه، فتمكن من تجديد ركائز وفاقه الوطني وتحرير معظم أراضيه وإعادة البناء وتأمين شروط عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم، بينما هاجر من أبنائه الكثيرون فساهموا بإعمار الدول التي استقروا فيها على كل الصعد، محتفظين بتقاليدهم الأصلية وبمخزون قيمهم العائلية والروحية وبارتباطهم العاطفي بوطنهم الأم على قاعدة التضامن والمشاركة، وهم مصدر قوة وثروة للبنان وعنصر من عناصر عالميته وإشعاعه. ومن تداعيات الظلم الذي حل في فلسطين عام 1948 ومظاهره وجود أكثر من 400,000 لاجئ فلسطيني على الأرض اللبنانية، والعديد منهم هنا في هذا الجوار. تسعى الدولة بالتنسيق مع وكالة الأونروا لتأمين احتياجاتهم الحياتية الأساسية من ضمن القدرات، وهي مناسبة للتذكير بأن رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين على الصعيد الإنساني مسؤولية دولية قبل كل شيء، وذلك بانتظار إيجاد حل سياسي عادل لقضيتهم ولقضية الشرق الأوسط يضمن حقهم الطبيعي في العودة إلى أرضهم وديارهم الأصلية، ويحول دون أي شكل من أشكال توطينهم في لبنان وفقا لمندرجات المبادرة العربية للسلام ولما ينص عليه الدستور اللبناني وما تقتضيه مستلزمات وفاقنا الوطني. قداسة الحبر الأعظم، تتزامن زيارتكم لديارنا اعتبارا من اليوم مع احتفال الكنيسة ولبنان بعيد الصليب بما يرمز إليه من تضحية مطلقة بالذات وروح تواضع وفداء ورجاء قيامة. وكنا قد احتفلنا معا كلبنانيين منذ أسابيع قليلة بعيد الفطر السعيد في نهاية شهر كريم مطبوع بفضائل الصوم ومعاني الرحمة والتسامح والتعاضد الإنساني. فلتكن زيارتكم لأرض الشهادة والشراكة والحوار التي يجسدها وطن الأرز تجلي نور وبهاء لوطننا ولمنطقتنا. به نجدد مع قداستكم عهد وفاء لبنان لذاته والشهادة لقيمه المتجذرة في الإيمان. عشتم، عاش الكرسي الرسولي، عاش لبنان. كلمة قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر. Allocution de sa sainteté, le pape Benoît XVI. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Parlement, du Conseil des ministres, chères béatitudes, membres du corps diplomatique,
autorités civiles et religieuses présentes, chers amis. J'ai la joie, Monsieur le Président, de répondre à l'aimable invitation que vous m'avez adressée à me rendre dans votre pays, ainsi qu'à celle reçue des patriarches et des évêques catholiques du Liban. Cette double invitation manifeste, si nécessaire, le double but de ma visite dans votre pays. Elle souligne l'excellence des relations qui existent depuis toujours entre le Liban et le Saint-Siège. Elle voudrait contribuer à les renforcer. Cette visite est aussi la réponse à celle que vous m'avez faite au Vatican en novembre 2008 et plus récemment en février 2011, visite qui a été suivie 9 mois plus tard par celle de M. le Premier ministre. C'est lors de la seconde de nos rencontres que la majestueuse statue de Saint-Maron a été bénie. Sa présence silencieuse au chevet de la basilique Saint-Pierre rappelle de manière permanente le Liban sur le lieu même où l'apôtre Pierre a été enseveli. Elle manifeste un héritage spirituel séculaire en confirmant la vénération des Libanais pour les premiers des apôtres et pour ses successeurs. C'est pour marquer leur grande dévotion à Simon-Pierre que les patriarches maronites ajoutent à leur prénom celui de Boutros. Il est beau de voir que des sanctuaires péténiens, Saint-Maron intercède continuellement pour votre pays et pour l'ensemble du Moyen-Orient. Je vous remercie par avance, Monsieur le Président, pour tous les efforts entrepris en vue de la bonne réussite de mon séjour parmi vous. Un autre motif de ma visite est la signature et la remise de l'exhortation apostolique post-synodale de l'Assemblée spéciale pour le Moyen-Orient du Synode des évêques Ecclesia Medio Oriente. Il s'agit là d'un événement ecclésial important. Je remercie tous les patriarches catholiques qui se sont déplacés, et plus particulièrement le patriarche émérite, le cher cardinal Nassala Boutros Feir, et son successeur, le patriarche Bechara Boutros Rai. Je salue fraternellement tous les évêques du Liban, ainsi que ceux qui ont voyagé pour prier avec moi et recevoir des mêmes âmes du pape ce document. À travers eux, je salue particulièrement tous les chrétiens du Moyen-Orient, destinés à l'ensemble du monde. L'exhortation se propose d'être pour eux une feuille de route pour les années à venir. Je me réjouis également de pouvoir rencontrer durant ces 6 jours, ces jours-ci, de nombreuses représentants des communautés catholiques de votre pays, de pouvoir célébrer et prier ensemble. Leur présence, leur engagement et leur témoignage sont une contribution reconnue et hautement appréciée dans la vie quotidienne de tous les habitants de votre cher pays. Je tiens à saluer aussi avec grande déférence les patriarches et évêques orthodoxes venus me recevoir, ainsi que les représentants de diverses communautés religieuses du Liban. Votre présence, chers amis, démontre l'estime et la collaboration que vous souhaitez promouvoir entre tous dans le respect mutuel. Je vous remercie pour vos efforts et je suis certain que vous continuez à rechercher des voies d'unité et de concorde. Je n'oublie pas les événements tristes et douloureux qui ont affligé votre beau pays durant de longues années. L'heureuse convivialité toute libanaise doit démontrer à l'ensemble du Moyen-Orient et au reste du monde qu'à l'intérieur d'une nation peuvent exister la collaboration entre les différentes églises, toutes membres de l'unique Église catholique, dans l'esprit fraternel de communion avec les autres chrétiens, et dans le même temps la convivialité et le dialogue respectueux entre les chrétiens et leurs frères d'autres religions. Vous savez comme moi que cet équilibre qui est présenté partout comme un ensemble est extrêmement délicat. Il menace parfois de se rompre lorsqu'il est tendu comme un arc, ou en milieu à des pressions qui sont trop souvent partisanes, ou intéressées, contraires, étrangères à l'harmonie, à la douceur libanaise.
C'est là qu'il faut faire preuve de réelle modération et de grande sagesse. Et la raison doit prévaloir sur la passion unilatérale pour favoriser le bien commun de tous. Le grand roi Salomon qui connaissait Hiram, le roi de Tyr, n'a-t-il pas jugé que la sagesse était la vertu suprême? C'est pourquoi il a demandé à Dieu instamment, et Dieu lui donna un cœur sage et intelligent. Je vois bien aussi pour dire combien est importante la présence de Dieu dans la vie de chacun et combien la façon de vivre ensemble, cette convivialité, son désir témoigner votre pays ne sera profonde que si elle est fondée sur le regard accueillant, une attitude de bienveillance envers l'autre, que si elle est enracinée en Dieu qui désire que tous les hommes sont frères. Le fameux équilibre libanais qui veut continuer à être une réalité peut se prolonger grâce à la bonne volonté, à l'engagement de tous les Libanais. Alors seulement il servira le modèle aux habitants de toute la région et au monde entier. Il ne s'agit pas uniquement d'une œuvre humaine, mais de don de Dieu qu'il faut demander avec insistance, préserver à tout prix et consolider avec détermination. Les liens entre le Liban et le successeur de Pierre sont historiques et profonds. Monsieur le Président, chers amis, je viens au Liban comme un pèlerin de paix, comme un ami de Dieu et comme un ami des hommes. Salam et otikum, je vous donne la paix, dit le Christ. Au-delà de votre pays, je viens aussi aujourd'hui, symboliquement, dans tous les pays du Moyen-Orient, comme un pèlerin de paix, comme un ami de Dieu et comme un ami de tous les habitants de tous les pays de la région, quelle que soit leur appartenance et leur croyance. Et aussi le Christ dit, Salam et otikum. Vos joies et vos peines sont continuellement présentes dans ma prière et je demande à Dieu de vous accompagner et de vous soulager. Je puis vous assurer que je prie particulièrement pour tous ceux qui souffrent dans cette région. Ils sont nombreux. La statue de Saint-Maron me rappelle ce que vous vivez et endurez. Monsieur le Président, je sais que votre pays me prépare un bel accueil, je le vois, un accueil chaleureux, l'accueil que l'on réserve à un frère, aimé et respecté. Je sais que votre pays veut être digne de l'Ahlan wa Sahlan libanais. Il est déjà et sera dorénavant encore plus. Je suis heureux d'être avec vous tous. Que Dieu vous bénisse tous. Léo Berek, Al-Rab Jamiakom. Merci.